ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሚስተር ዮናስ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ከባለፈው የቀጠለውን የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ሞዴል ኤግዛም ኩዌስችን ፓርት 5 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጥያቄዎቹን ከተለያዩ ከዚህ በፊት ሚኒስትሪ ላይ የተፈተኑትን ጥያቄዎችን ሴሌክት አድርጌ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምክንያቱም በአዲሱ ካሪኩለምም ምንም የተቀየረ ነገር ስለሌለው ለእናንተ ይመጠናል ብዬ ያልኩትን ለእናንተ ይረዳል ብዬ ያልኩትን ለእናንተ ያሰራል ብዬ ያልኩትን ጥያቄዎችን ነው ሰሌክት እያደረኩኝ ይዤላችሁ እየመጣ ያለሁት። ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። As you can see here, it says General Science for Grade 8 Model Exam Part 5. So the instruction says choose the correct answer from the given alternatives, and question number 1 says all of the following compounds are salts except dash: A calcium carbonate, B sodium bicarbonate, C magnesium hydroxide, D sodium sulfate. Okay, so in order to do this question, it's important to revise what I discussed last time about compounds, right? So compounds are pure substances that can be formed from two or more different elements, right? So compounds can be divided into organic and inorganic compounds. Organic and inorganic compounds. And organic compounds are compounds which contains both carbon and hydrogen. That's what I said last time, right? So and this organic compounds, an example we can take hydrocarbons are organic compounds, right? These hydrocarbons can be classified into three main parts: alkane, alkene, and alkynes, right? That is what I discussed last time in my last time video, right? So today I'm going to focus on inorganic compounds. So inorganic compounds are compounds which do not contain carbon and hydrogen, right? And these inorganic compounds can be divided or classified into four main parts. These are oxides, acids, bases, and salts. And maybe these oxides can be also divided into many broad categories: metallic oxide, non-metallic oxide, amphoteric oxide, neutral oxide, superoxide, and peroxide. Okay, now I'm not gonna focus on types of oxides, right? Maybe it's important to define the word oxides, right? Oxides are binary compounds which can be formed from element and oxygen. If elements are combined with oxygen, or if elements are burned with oxygen, they form what? Oxides. Okay, so when I come to acid and base, acids are also there inorganic compounds which can be formed from non-metallic oxide and water. If non-metallic oxides are dissolved in water, they form an acid. If metallic oxides are dissolved in water, they form base. And salt is also, it is a type of inorganic compound which can be formed from the reaction between acid and base. And the reaction between acid and base is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay, so let us see by taking one acid and one base, right? For example, you can take sodium hydroxide. Sodium hydroxide plus sodium hydroxide plus hydrochloric acid, which forms sodium chloride plus H2O. Always the product of neutralization reaction is salt plus water. Salt plus water. So the reaction between base and acid is known as neutralization reaction to produce what? Salt and water. Salt and water. ስለዚህ ከነዚህ ምርጫዎች ካልሲየም ካርቦኔት is a salt, sodium bicarbonate is a salt, sodium sulfate is a salt, except what? Except magnesium hydroxide, right? This one is a base, right? Base ነው። እንዴት ነው? magnesium oxide plus H2O
ምን ፎርም ያደርጋል? ማግኔዥየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ማግኔዥየም ሃይድሮክሳይድን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይህን ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ our answer is going to be C. Okay. Question number 2 says which of the following is a chemical formula of ammonium phosphate? Okay, ammonium phosphate. To write down a chemical formula of a compound, first of all, what we are going to do is we have to write down the symbol of an element or the formula of a polyatomic ion or radicals. Here it is. This ammonium and phosphate are polyatomic ions or they are radicals. So rather than their symbol, we are going to write down their chemical formula. So first of all, I am going to write down the formula of ammonium, NH4. This is the chemical formula for polyatomic ion ammonium, PO4. Okay, then after the second step, what I'm going to do is just I'm going to write down their valence number on the top of their formula. So የፎስፌት አይን ቫላንሲ ነምበሩ -3 ነው። የNH4 ቫላንሲ ነምበሩ +1 ነው። እነሱን በዚህ ቶፕ ላይ እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ the third step what I'm going to do is just I am going to make them crisscross አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። crisscross አረጋቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ወደዚህ ይመጣል፣ ይሄ ደግሞ ወደዚህ ይመጣል። ሰብስክሪፕት አንድ ከሆነ ሁሉ ጊዜ it's not necessary to put one as a subscript, we have to omit ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ከዚህ የሚመጣው ግን if the valence number of a polyatomic or an element is greater than 1, no need to put them in the bracket. ባይዘዊ ብራኬት የምናስቀምጠው ለራዲካሎች ወይም ደግሞ ለፖሊአቶሚክ አይኖች ብቻ ነው። ለኤሌመንት ከሆነ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ለመለየት ነው፣ ፎርሙላውን እና ሰብስክሪፕቱን ለመለየት ነው እዚህ ብራኬት ውስጥ የምንከታቸው ማለት ነው። NH4 ብራኬት 3PO4 ይሆናል ማለት ነው። ፋይናል አንሰራችን or final answer is going to be NH4 3PO4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር እንድትገነዘቡ የምፈልገው ምናልባት the total number of hydrogen ወይም ደግሞ ናይትሮጅን ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ እቺ ሰብስክሪፕት ለሁሉም እዚህ ብራኬት ውስጥ ላሉት ለሁሉም ነው። ስለዚህ total number of atoms in ammonium phosphate compound ብትባሉ እያንዳንዱን ቶታላቸው መደመር ነው። ነምበር ኦፍ አተሞቹን መደመር ነው። እዚህ ውስጥ ያለውን ሃይድሮጅን ብቻ ስፔሲፊክ ተደርጋችሁ ብትጠየቁ ደግሞ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን is 12. there are 12 number of hydrogen atom in ammonium phosphate ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ኦኬ so the answer is going to be B ይሆናል ማለት ነው። question number 3 says which one of the following salt is used for making gunpowder የምንለው እነዚህ እንደ ሮኬት አይነት እንደ አቶሚክ ቦምብ አይነት የሚፈነዱ ነገሮች ለጦር መሳሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ለመስራት የሚያገለግለው ከነዚህ ከሳልት ታይፖች ውስጥ የትኛው ነው? ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ይህን ገን ፓውደር የሚባውን ለመስራት የሚያገለግለው ፖታሽየም ናይትሬት ነው። ፖታሽየም ናይትሬት እነዚህን ብቻ ፕሮዲውስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመፈብረክ ሳይሆን ሌሎችንም ጥቅም አለው። ምንድነው? ፈርቲላይዘርን ለመስራት ያገለግላል። የመሳሰሉትን ነገሮች ለመስራት የሚያገለግል ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ሳልት ሆኖ ኮምፓውንድ ማለት። Question number 4 the simplest form of alkene and alkene respectively are dash and dash. A propane and butane, B methane and ethene, C ethane and propane, D propene and butane. ልብ በሉ ሬስፔክቲቭሊ የምትለውን ቃል ሁል ጊዜ ልታስተውሉት ይገባል ማለት ነው። you have to remember this word እቺ ቅደም ተከተል ጠብቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አልኬን መጀመሪያ ነው የሚመጣው። the simplest form of alkene is methane ነው።
ፕሮፔን ከሱ ቀጥሎ ነው። ከሚቴን ፕሮፔን ቢውቴን ነው የምንለው። እንደገና ደግሞ የአልኪን ደግሞ የመጀመሪያው ሲምፕለስት አልኪን የምንለው ኢቲን ነው። ኢቲን፣ ፕሮፒን፣ ቢውቲን፣ ፔንቲን እያለን ነው የምንሄደው ማለት ሄክሲን እያለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቤዝ ግን ቢ አወር አንሰር ሚቴንን ኢቲን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ጥያቄዎቹ እነዚህን ይመስላሉ። ፕሊዝ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን ኤኒ ሰጀስሽን don't hesitate to put them in my comment box, and don't forget to subscribe my channel. Don't forget to like my video and share it with your friends. okay ይህንን ምላችሁ ምንድን ነው ይሄ ባይ ዘ ዌይ ይሄ የሞራል ጉዳይም ነውና ፕሊዝ ሼር አድርጉ። ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ፣ ወደፊትም ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለ ሁሉም ነገር for everything I want to say thank you again.